जय माँ सारला, जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव प्रणाम। आज एक प्रश्न मनरे उंकी मारुची। आम घरे पितामाता चलती ठाकुर आम घरे थाऊ थाऊ आमे काहेकि मंदिर जाऊचे से पत्थर दियों को पूजा करने से विषय रे किछि कहिबे, गुरु ज्ञान देवे समाजर हित उद्देश्य रे। जय जगन्नाथ, जय माँ सारला। शारदी वरदे माता सर्वमंगल हेतवे बुद्धि विद्या प्रदायिनी शारदाय नमस्तुते। हे बीणापाणी झंकड़वासिनी ज्ञान प्रदायिनी तो अभय चरणार बिंदरे शरण पशि प्रार्थना करुछि। गोटे कथारे अछि, पिता माता परि देवता नाही रे खोजिले पाइबु नाही। ए मोर धामरु विदा हवा पाई पिता माता सेव तुही। साक्षात देवता पिता माता डाकिले कहउछंती कथा। ए कथाटी सत्य हेले भी प्रायतः ए कथा को केही मानी पूजा करू नाही। उद्देश्य हैला पिता हेउछि धर्म। तांको पाखरे संतानटी जन्म होला परे तांकर जो त्याग मनोभाव रहे, तांकर जो लालन पालन करिवार जो मनोभाव रहे, जो प्रेम उत्साह रहे, पिलाटी के बड़ मनीष हब, पिला को केमिति दांडरे ठिया करेबो, उपयुक्त शिक्षा दीक्षा दब, ए चिंता करी पिता त्याग करे। कौन से चाहे ना तार धन दौलत एको किछि चाहे ना, सबको त्याग कर दे संतानर भाग्य उद्देश्य रे अर्पण करे। तार धन धान्य गोपलक्ष्मी सुख सौभाग्य भोग विलास सब एइथि पाई एई धर्म रे धर्म तो पिता होउछ धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परम तप। ये संसार पृष्ठ रे पिता होउछ संतानर परम तप। कारण तांको त्यागरु संतानर भाग्य उत्पत्ति। से यदि त्याग न करन्ते तेबे संतानर भाग्य उदय होता नाही। तांको लालन पालन रे ये यदि तांको न दियन्ते साहाय्य न करन्ते ताहले से पिलाटा अनाथ होता, बदनाम होता, बेकार होता, किसी करि परंता नाही। नाई नाई कथारे अछि, मंदिरे खाली वाद्यनाद हृदय अछि प्रभु पाद। ए मंदिर रे देवता काष्ठ पाषाण तरुलता एमाने कहंतिनी कथा। मंदिर में जाती फूल दियंती, चंदन दियंती, धूप दियंती, भोग लगाती, घंटा टिंग टिंग करी बजाती, किंतु ना से भली चिंताधारा, से भली गाढ़ विश्वास, से भली गाढ़ प्रेम भाव भक्ति नहेले ईश्वर सानिध्य लाभ करि हुए ना। किंतु अल्प कथारे संतोष दियंती जे ती आशीष से ही तोर पितृदेव तांकरी पूजा नित्य करिवो। जेई हेउचंती तुमर साक्षात देवता डाकिले कथा कहंती, समस्त मन कथा बुझंती, सेई पितृ देवता को पूजा करबा निहाती आवश्यक। कारण से त्याग दैछन, तमको कोळे काखे मनीष करछन, समाज रे ठिया करछन, दांड रे ठिया करछन। तने तांको भरी देवता पाइबो कोठी? जदि तोर अभाव पड़े, पाठ पढ़ुचु, से तांकर घर भी बिक्री कर तते नै दियंती। ए क्षेत्र रे से पितार मन कथा को जदि न बुझी तांको सेवा निदरे तू अर्पित न होई, तांकर पूजा बा तांकर बार्धक्य काल को तांको सेवा, तांको सहायता करबा, खाइबा पिबा जदि न देई तू मिछटारे मंदिर जाई पूजा करू, सबु निरर्थक, सबु व्यर्थ, सार्थक जीवन नुहे तोर। जेबे तू पिता को करू तिरस्कार, तू जेबे पिता को तिरस्कार करू तोर सार्थक जीवन नुह। पंचभूत तत्व रे गोटे अछि बापा, ओडिया रे कहले बापा। पंचभूत तत्व रे बापा होचंती बा रे वायु, पा रे पानी। से होचंती वायु, से होचंती पानी। जल पवन लागी देह एथु अधिक किस कह। तेणु बापा जेते बेले तोर पानी और पवन सदृश तो जीवन को गढ़ी मेन्टी, सी पिता नुह, से भूतर अधीश्वर नुह, तो पाई किए मनीष। तेणु से देवता प्रकृत होचंती प्रकृत देवता।
ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା ପିତାମାତା ଡାକିଲେ କହୁଛନ୍ତି କଥା। ହେ ସଂସାରର ପୁଅ ଝିଅ, ତମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରନା। ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ଦୋଷ ଲଦନା। ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କାଙ୍ଗାଳ କୁହନା। ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଧନୀ ବୋଲି କୁହନା। କାରଣ ଯାହା ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ ଦେଇଛନ୍ତି ପରା, ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ପରା, ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପରା। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ତମକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ପରା। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ତମେ ଯଦି ତିରସ୍କାର କର, ତମ ଜୀବନରେ କଣ ପାଇବ? ତମେ କିଛି ପାଇବନି। ଆଉ ମା ଶବ୍ଦଟି ହଉଛି ମଧୁର ମମତାର ଶୀର୍ଷସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିବା ଜନନୀ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ନିଳୟ। ଦେବତାର ମନ୍ଦିର ମାର କୋଳ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି କି ଯେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନକୁ, ସେ ମା ହେଉଛି କିଏ ନା ମା। ପଞ୍ଚଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପଳେଇ ଆସ। ସେ ମା ହେଉଛି ମାଟି। ପୃଥିବୀ ଭଳି ସର୍ବଂସହା ଜନନୀ ତୋରି ପାଖରେ ଅଛି ରେ। ତୁ କେଉଁଠିକି ଯାଇ ପୂଜା କରିବୁ କୁ ମାକୁ ମରୁଛି? ତୋର ଯିଏ ଦେବୀ ତୁଲ୍ୟ ଜନନୀ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ତୁ ତ୍ୟାଗ କରି କୋଉ ଦେବତା ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ? କୋଉ ମାକୁ ପାଇବୁ? ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ହେଉଛି ମାଟି ଠାରୁ ସର୍ବଂସହା ଜନନୀ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଥିବ ମା ଶବ୍ଦଟି କଣ? ଗୋଟେ ଗାଈଟିଏ ଦେଖ, ତାର ମାତୃତ୍ୱ କେତେ। ତା ଛୁଆଟି ଯଦି ଜନ୍ମ କରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଥାଏ, ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ପୁଜ ସଡ଼ ସଡ଼ ହେଇଥାଏ, ତେବେ ମା ତାକୁ ଚାଟୁଥାଏ, ତାରି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ଛୁଆଟି ପଡିଥିବ, ମାଟି ସେଇଠି ଅଖିଆ ଅପିଆ ସେଇଠି ତାକୁ ଜଗିଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ତ ମା। କୁକୁରକୁ ଦେଖ, ତାର ମାତୃତ୍ୱ ଅଛି। ତେବେ ତୁମେ ତ ମଣିଷ, ମଣିଷର ହୃଦୟ ଧାରିଣୀ ମା, ତୋର କେତେ ଯେ ସର୍ବଂସହା ମମତାମୟୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ, ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥରେ। ସେ କଣ ତ୍ୟାଗ ନ କରିଛି? ତୋ ଦେହ ପା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୁଏ, ଅନିଦ୍ରା, ଅଖିଆ, ଅଗାଧୁଆ ସବୁକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରି ତୋରି ପାଖରେ ବସି ତୋରି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରେ। ତେଣୁ ରେ ମୂଢ ମନ, ହେ ସନ୍ତାନ, ତମେ କଣ ମା ବାପାଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ଉପକାରିତାକୁ ଜାଣିପାରୁନ? ଆଜି ବଡ ହେଇଗଲ ବୋଲି ମାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଆହୁରି ବଡ ହବା ନିଶାରେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ। ନା 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 ନା, ଏଥିପାଇଁ ତମର ପାପ ଲାଗିବ, ଏଥିପାଇଁ ତମକୁ ଦ୍ରୋହ ଲାଗିବ। ଏ ଦ୍ରୋହରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦ୍ରୋହ, ପିତୃଦ୍ରୋହ, ମାତୃଦ୍ରୋହ, ଦେବଦ୍ରୋହ, ରାଜଦ୍ରୋହ, ଏ ଦ୍ରୋହରୁ କେହି ପାର ହୁଅନ୍ତିନି ସଂସାରରେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଯାଅ, ମନ ଭରି ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା କର, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ପ୍ରଣିପାତ କର, ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନା, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଅ। ଦେଖିବ ତମ ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହର ସମୟରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତକୁ ତମେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ସେ ମା ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ମନ୍ଦିରେ ଖାଲି ବାଦ୍ୟନାଦ, ହୃଦୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁପାଦ। ଏଇ ହୃଦୟଟାକୁ ତମେ ଖୋଲା କର। ଏଇ ହୃଦୟଟାକୁ ତମେ ପଚାର, ମୋର ପ୍ରକୃତ ଦେବତା କିଏ? ମୋ ପାଇଁ ସେବା କରିଛି, ଉପକାର କରିଛି କିଏ? ତ୍ୟାଗ କରିଛି କିଏ? ତାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଅନୁଭବ ସୂତ୍ରରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରି ତମ ଜୀବନକୁ ତମେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କର। ଧର୍ମ ଦିଗରେ ଧର୍ମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ଆଗକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ।